Oh, okay guys. Agsisi tayo tita ba? Kahit napudot, dapat maikat kita ba-taba. Para iwas high blood. Taba is life daw. And nasisi na taba. Diba? Diba? Dapat maikat kita ba-taba. Kaya makapa-high blood. Napudot mo nga ron. Kunadagat. Agsisi tayo tita ba? Tay pagkari ito. Ay Ilocano ka maawatam. Agpakireit tayo tita ba? Taba-taba. Hello guys! Hello guys! Hi guys! For today's video! Charot! Ayan, dumami na ang mantika. Lababas na yung mga mantika. Yung taba-taba. Ayan. Shout out sa lahat ng supporters dyan. Mega love shout out. Mega love shout out. Ayan. Sa mga star senders, thank you ng marami. Maraming salamat po. Ayan. Malapit na. Masisi. Ayan. Lagi nga makareet. Ayan. Nagatutaba na guys. Kita nyo ang super nagmamantika. Iman nga sila anti-mantika ti baboy. Tapos ikam ti asin. Pagpalumag. Teng-teng. Ayan. Tada! Hi! Sino yung nanonood? Hindi ko makita. Mega love shout out. And agsisi tayo tita ba? Cat makaba-high blood. Pakiroi tita ba? Ayan. Tabati baboy. Ayan. Gadot man pa na super taba. At yun. Malapit na. Ganda ni makare at sayang kare diba? Super taba-taba malapit na. Okay na siya. Kaya dapat okay, hello, mega loud shout out. Agkari ito tita ba? Kaya madi-only tinataba makapa-high blood dito. Kalanuga Jose, mega love shout out po. Yan. Nasisi tayo taban. May katamay di tabanan. Ayan. So lonely so. Ayan. Ready to. Nasisi tayo taban ko na no Ilocano ko. Ayan. Ikatan tayo mantika ng kakabsa. Baka makasukari. Hi, Celine! See your favorite. I put here. Yeah, it's my favorite. Yes, your favorite. Ooh.
naluton. Mainit na, guys. Super crispy na siya. Ayan. Crispy na. Ayan. Bye, guys. Thank you for watching. Salamat sa support palagi. Sana hindi kayo magsawa. Bye. Jaylord Rotwita, mega love shout out. Thank you for watching. Bye-bye. Ayan. Ayan, oh. Dami mantika. Diba? Nasisidita ba? Bye. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye. Happy lunchtime. Happy lunchtime. Mainit na yung cellphone ko. Kasi, umuusok. Mainit. Super, super init. Bye. Thank you for watching.